Obibia akwaba eba David TVGH so said na ye no ekuku da monko a na ye de omo eba ye channel iso na ene ye maame ewo ye ntem ye maame a ye nyina ye nim ni yie waje din yie enkofo ebufa no so a enya asem ketwa oni adaje kra but ye de nyame asese ye de da ne da nyina ye ba onya bre edemaye 80 subscribing to David TVGH. Like your channel, David TVGH. Share channel no na obia owo baby bia ehu ye tra kwan na enye nshira emfa mano. Your numbers egu afidie so. Fa eni ye ndinkita ho se opesa wo so ya sen a na abreni na yetumi ede yakukudam eba channel yi so a fana ni yendi nkita ho na so ya sen na nso boa ye na nyame adwuma na ya fa ato ye ho so no entumi enko na ye entumi enko wie awie ye pa enti ye nsemre ye bekoye maame nchen na ene wo hwe se de matena si a wa wo beti ase unse enye altar bia na ye fo but maame ye ba ye wa ma ye tumi no wa ma ye chance no se ye mfo altar enti ne ye ne maame ebedi nkita ho na wachire ye niema eni so na ye hu ne ye ko ye nsemre kra ye nkwa ye maame hono mama ye ma wakwa aba ye nua ye maame e ana mba ha mi hu hwe e adom mitumi hwa osa na msi oba kokko pa nti watu ne hu asi hono mo so oye nyamedwuma sei wo mre ne so a wo ye hwan kra obebre wo ase eye tumi ena ekasa enti se omonsa so ma untimi nwane udwane nyame se o hye na ase edam ne adwumade na apa nti we fa adwuma no we ja edam no edam ne adwuma apede tu we fa adwuma no we ja edam no na so wan fa adwuma na utumi bodam se ebo medam ansa na mefa enti no nipa bi sei no bibia ni wa ebe mama prema kuma bibi was makoma ne yede me ye stubborn nti de ebe mama bre me ho ase no ene na eye me nti si ana mapem nti ma bre me ho ase ti de etie bia na se wo ye adwuma no pompo aban saka nti wo pompo be yala ede na me ase na adwuma no so o ye na o ye ni yie nso sa because ye hwene ma ekoso ewo ohu a ye ba ye ba ha no mo anema ye de ye ni hu ayarefo a wo so mo yare chese unyi adaje ba akokora na se adwuma no o ye ni yie ampa sa mami nyame nhyira amen na mami ye de ba ha no mo ya na adesua ni nti ye pe bibia tew nti we ye nsemre kra mahwefo ani abrepa epe nsem ayeden etie mami ye ba ye altar kesie enye sofo bia na sabiu ukona so ye kra na omma wo chance ema ofo altar no ejina so mpo no aka se all bet na so ene na ba bedi nkomo mame eba ne se na ye de watumi ama ya akonya ama ya bet na wo altar yesu yo that's it me ba jo o se obi bonyum bi o se nyame de onye yiyimu o se wo ya igbeni a obefa wo ye kremuni obefa wo ye semuni obefa nyame altar ye nyiyim altar ye nyame altar no ye nyim se wo na wo se fata se debi altar bi a enfri nyame bi a honhomfofo hya ase no ene na ye mpene ma obi mforo me aha ade a me mpene pen se wo ye bra untimi mfa mforo asa okay akola open yo hwan yo obia utimi fo because nyina ye papa fie nyame altar nti obi etimi tena so bi obi etimi ba so bi wo beba na yarefo asori mani bi ebi wo beba na meni ho na nipa ne yare serious ana bibi ha na serious otimi beda altar yi so na wasu saa obedru fie na rade waye me kai early this week ya na sister bi ani kunu o ma asori wa ba sister no po ba pray for me na sister no o se ya chi ni kunu obaye na meni fie me man ka chen se meni ho
onko no nko bompai obebompai egu water na susun ye saa chese ne eyareho me bai na omo ka ache me 3 days pepe ni kunu na yesi ye jele ni yi no o se be ma tintin gram obi ba ho and ehun sam de bebere na ni ba no so na be ma na yi no wa ba abetuetu akanyina a o mu ni be ma no besi ne nti on ba on be ka asam ne che na mete ne ne se ye me enu che se nyankopon otumi ade nyina nti nyame altar de asori de enkense sa asori dan po no nke yetum ba ene nipa boni fo nti na ama ene asori dan po yetum ba me ma asori dan me bie de bia bisa wo momo me nto ma asori dan mu wunti me nso mewia because wo wia kwa ene na wa na ope wa ho asem ena wa ba wia ma de edeko because me yesunsum nipa me yama nkrofo agi hu sika na me ntimi nyama me ho enti nyame asori fie ezisi yetu nyame punu nyame altar so obi etimi koso because ehọ na woni nyame ye kwa de ekodi nkomo enti wo ho kwan se wo from me altar enye bone debi yeda ase mama yeda ase we kra che se wo ye papa na adwuma na wo ye ni yi nso mama ye nimne ma bebre a oye oni atwetwe nkomo bebre efa adwuma wo ye hu niema anyankopon namoso a oye ede boa nipa eweye mri na in fact ebro adwen ene ntiase so na ma ye fu altar yi no ye hu niema bebre ewo altar yi so me de mi se de ninim niema no na de ban de minim ne a eye nso ede mawo ba ka wo betumi a kire ye mu kakra ye ne yahwefo because niema bi wo no mo a ye hu wa no mo a ase sebio nka ye kọ akonfo no mo ana malamfo yi ono mo a ena nka ye hu niema sei nti obi bebisa se ma me di fo de na nka we mu de nka bepe de wa ha medase oso ko konfo ho ko malam okọ ade na omofre ma ye nim nti ni ye bi sei onim de malam mofre debi konfo so onim ne ofre debi yo ene sankrofo ni nyina no wo mo ye hunamu nipa na wo mo ye sunsumu nipa de nim ne so mo ye mu nipa wo mo ye sunsumu nipa wo mo fre sunsum okay nti niema wo hu wa ha nyina na eye symbols a ekyese ye de fre ahonhom ye de fre sunsum we eye eche unsa usafo eche ehye sache yi sa eche we me wo bofo a woye muslim ni me wo bofo a Muhammadu a woye muslim eti wono wo descend a me mana na sabi anka so oboru wu mu a na ono akasa ba be fa ne che o hyeche no oje ni test bi na waje ni we ansa na sa bofo no wetimi aye adwuma wa adi ka ga jo sa ha yesunsum sorry edi sa bofo no no osane a so wanya we a onya adwuma enti osane ya ne obebuara ni mu bia na nipa no ono abefa ne niema wa hyeche no ono omoduku because oye bema oye okufo nti ne niema ne symbols ni okra tesbi no ahye ne che no okra ne we no ni podua ansa na wetimi aye adwuma mama me pa cho enkwetri de okaye ya obofo ono ne ye muslim yeah na so abofo nso you will tribes Muhammadu you will tribes yeah me ka cha osa abofo no te say yen nipa ya enti Muslims 4 angels ene bia abesuye me eti uba ha me subuta Friday uba ha ya pose adro e de gubutem oba ojo nso wi e se wo ro ho ansa na wo ra sori dan nim enti uba butes grow bebre uba ro na ase ansa na wo ra ma sori de mu fa fi ma me ya de se Muslim for pepepe because me yesunsun mu nipa menem de because nyame na ye som no wo ye kronkron nti yen ye som no kronkron bi oba be kwa koda ne boy ho ni kunu ho onware na ode abetena nyame asori de na obo nyame mpa wo dada wo hu yen yenem de nti ye som ye nyankopon no wo kronkron ene nokrem mame
Inti no mami mbisa question we so say oba otumi be hye o mani bi mu o mani bi sesen esuafo me won servant me ma me train wo mo e de ye adwuma no okay but enye obia sa debi oba me wo esuafo wa ha me ni ha omo no mo hwe machi ma me okay me ni ha na ye de obi ba na ade ne emergency a obehu se ma bofo ni bi be borra nipa ni mu no abaye adwuma abekire nipa ne de yenye man na okọ ti me mana me ne wo mo ye adwuma ni bi ya enye nipa bi enye asori ma ni bi se nipa bi keke da bi ba me servant no mo na me ne wo mo ye adwuma me train wo mo no okay ti won kokro sane a na bia ene sa abofo na ba be ye adwuma o sane pe ogboro ni mu a ese wo fa na eniema na o hye government a wo hu me ye wo bofo a da o ba be ye adwuma no ese se oye okofo a oba ese o hye ni blue nti aha wo ba ye wo colors a nipa na honhom no fa na so ye adwuma ne hya wo be honhom mu nkra o ye adwuma saada no na eno ne sa no honhom ni be hye ni mu ansa na wakofa saa akode na hye anasa o hye na no ohu sa na o hye color wi ano na waba wo ebia for example me person me frɛ okofo a to say bia Angel Michael a ne color ye blue nti me hye blue pe my ready say ne on na se wo be ye adwuma nti why ready so ba be ye adwuma eno so wo anasa se imprompt ne bia de arefo bi aba serious na se raffle ebe ye na adwuma say ye fa ne symbol e de hye no nti ye fa ne symbol de hye nipa ne pe and the raffle I ready say be obi o descend no be na adwuma be yarefo no ehwo adwuma mama raffle gable yeah nti mama fire to aso e niema no edoso wa yo we am sword okay okunimu ye den am yusu e sword okay said the abayifo wo mo weapons no me weapons na bi ni nti we ye sword oba na me bo deliverance na spirit ni stubborn na me de we kire ne so pe ehwo bejo nti we ye sword okay but you wear powder we hu say ha man no me the powder gugu so powder because we no nyina ye nyame abode be ye say e abosomsom da bi enye abosomsom we no nyina ye nyame abode nti edame altar so eno na ma altar no ye very effective very powerful we be hu odwan homa say da so because nka we di abosom say abosomfie ne use da bi eyisu onyame fie papa na ye di na chi no de aboa odwan eye example ema yen se so be di mi asafo awurade ma chi a o se bra ho assist se den aboa odwan meni pebu se odwan ye aboa bone onu mom no wagimi ba onu nso sa na awurade de eden aye na sa na yabo no enti ni dwan ni mi odifo enti ansa na metena se na mabom nyankopo na mafre sunsun ne odwan homa so na metena ansa na me de afre ahonho ya enti nura wo we nyina omu nyina ya abofo edro we ekuta me metimi de edro yi me wasema meka wo so e de amaw wo betimi de akwaji ade afi obi ho sisi o de bema edro we ahaban ya mekuta ya wo betimi de age wa wawe afi obi ho so obi ji wa wawe afi wo nsem de den wo betimi de edro we age wa wawe back eche se eye sunsu madwuma bebre we ye de bo dua ye betimi de abo adane bayifo osuro kokokokoko na kwan doso edro we na kwan edoso we na kwan woye bosom kese se de munim se bibia bosom eye boa me na me nsomo boa me na me nsomo nti we woye boa me kese pa oba me otofi wa hase tofi me ma sorry de bia me che tofi onu medra ye nwunu wi ade na wo ye opa de ye de to wo techema so enti obi a wo ba bia de ade so na eba eti tofo say wa 24/7 edame otaso de bia enti anytime bia abofo no be descend bi o mu hira so enti wo ba na ye be pon asori a na obi edimi eti say wo ba ye fom na keke because when nim de tofe ne ye ma no eto wo techema so mpo na wo kunu wo ne kasa on pe wonu masemeti wo di tofe ya nsan beba woni obi ye adwuma ompe wo kasa tie se wo moma wo kun wo mpo ompe wo asem enye ono a eye tumi bi na ekasa
eye tumi bi na eruli eti the moment a obenya tofi bi na ode ato techere maso no obehu se nsesan be de GBD na wa ware enye de obehu se ubi bi aye de aye fine odifo bi osofo bi otonsuo nso no de hu se obenu mu nsuo ni bi da ba me de me tofi me di de bia de bia me ma omo ba omo befum nti ya na me ma omo woni because ebedu time ebe ya so na omo besesa ni nyina omo agi ni nyina wi sa wunim sa ade na wo ye ne nye bone ade na wo de wunni bi ensuo na ye nuanom asofo no bi ton ye tonsuo wo so wanom bi da na oton ma nipa efunu hu nsuo ne ma basa da bi ensuo na bi na ma wode si hoyi ayensuo krojen atwede ampokwa me ato afi soro ene ya so ene si altar na so ye de obi ba ha serious na oyare te se ne homate ni bi ato no me fa kapra me sensuo ni bia me de man onu mpe obenya yaresa de nti hu se ya kata so no kire se efi dust enkom ti ni akata so asa me se bia nom sisi nti ne ma wa ha nyina rings e hu enkofro protection protection ya ebi na shaman say onipa bi ohia ho bambo onipa bi ohia ho bambo wasase so enti ngrofo protection amaya ma wo mo omba ba beje e china ma ya sorry enti omba ba beje ma ye ho adwuma wie eda ota so ma ye ho adwuma wie enti abofo no sane a omo hia so wie enti e hye wo be fo hu a wontimi o te kam na obenya accident be mia wo e wo sign bebre aduane bi wo ya poison aduane wo de wonsa hye ma be yi ahoden no poison na fe aduane ma mo edi nti na ho se me de ebi a hye me right me hye me enu enti me wontimi me ya wontimi enti wo didi kra na e hye wo na e hye me nsa na me de bibia me protection no meti mi ehia na ma chia wonsem nipa na wo chia ni nsem no nim tumi kra okuta wonim wo nkra eti ne mu nipa bia wo yiedie wo nsem nipa bia wo yiedie wo nsem enti obetimi ehia obi na wachia ne nsem na wachia no wagye wo lak nyina wagye wo yiedie wagye wo bibia ubehu se wadwuma ye basa wa wawe obi bia sei eti me hye e wo me nsem ohun obi a wachi obi ene ne left na ye wedding ring sir but we na me protection ring nti obi a me protection be me de share right obi chia wonsem na okra sunsun bo ne bi okra bibia wa brain ase obi ama wa aduane bo ne wo de wonsa hye mu pe ring na sei no so ati ase nti bibi owi ase sa enye mpa ye keke na wo bebo na wo mo munya accident no mo de mo kokro mo mpa ye ni onya accident no car na eko na wankodu na wanya accident wanya kwehia na wawu no o pie fifie na obon pa ansa na woko enso wankodu because a hinta sem bi wo pre ahobambo na kwase bi nku anto antwene mama pre ahobambo okasa pre ahobambo a ebi ne kawe ya wo ken ena edi ebiem ene ahobambo a e wo se nipa daseni a wo ti ase unya e wo wodada asetem na boni bi anto yo yes ahobambo doso okay ubetimi akwaje ahobambo bi at the end of the day mo abodam ubetimi akwaje ahobambo bi at the end of the day ma wo manyina ewu ebe se wa brabo me ka to se prenyame mu ahobambo okay ahobambo am de be ma o ye duro me se haman ya me se ne duro am wo adware she ye pa yan fa nko to bosom na pampam o ntimi oda because na chiwade nyina ha wo de aka no she me si obi tie me ye si fie bi esi ho obi ntimi nko sa fie ni mu komu a bo se na noise ni ye kasa o mo wuwu eje fie no me se bra na be fa mekọ akoya ade wo fie no mu na hwese ye ntimi ndemu a oh sister bibi wo ho nyame wadom yen yo wadom yen adom na so ye hunu so hwe ani ye hunu ni use kra kwa ni na mo ne yebre hwe odi adom ye papa manka na meboa obi esi ni fie mekoyi adwuma ma obi wo kaso a ni fie owo abrochire efie a wasi odi nkrofo gum ne papa na si fie no wawu ko se o ye okot fo ibi eti wansi fie ne keke
obi ntimi nda fie no mu efi kase am se fa se Ibrahim me yama enne odi dan ni nyina han ba first no obi aba no watuko ade sa na enan na ekoba ya ni yesu ofie ho se sia omode ma ne eye tumi ma me na sa wo kira ye wo tumi bi wo ho no mo a wo kasa odi eno ebo wo ban ana ebia odi eno na hye wo fie bi ase a etumi ekotia wo da achi pa ukoji sunsunfin wako bosom ho wako malam ho mingu obi adwuma okay wako ji sunsun bi a emfie awrade na wo de ahye wo fie ase emra wo de protect wo fie no wo de bo wonim se ya ho banbo ma wo no urefi so wo ho spirit no wonim ade a wodi wonim ade a wonpe wonim ade a wope urefi so wo ho ene a waba bewu a wagya hokoi wo ma no wagya wo mo wanka hinta asem wanka secret na nche wo ba ne se ade wei makoji bibi sei e de abehye fie ni mo eno na mamu nye sika na mamu kosuka eno na mamu yese etu be so the very day nipa ne bewu no a spirit ne be ho kombe de no mo ma na aduane nipe no a start and the emu ma ne nyina na wa ware wo mu nyina etu be so oba ho ofepa wo ye adwo wo sika ba kwa ware e be pamo mani bi nankasa etis campo ye mema ho ade wo pe ye de twa utima no mesi wo be ja wa because sunsum na be ware ma na wo fi ho nyina efie bi wo onso be so no okoye no okopre de okopre sika entu bo sika wo fi ni mu pa ba ye ntime ho wa abro so aye mienu efie bi wo ho asisi amene wo kase bodamfo bi ye de ne breme me wura mu no sister bibi wo wiase o na nipa wo di bone so ese wo ye ahwe yie pa ese wo ye ahwe yie pa na wo so nipa ne wu gunu eno ana wutwa bra na ye de ne breme a oye yare fo hwe bem me ya wo wie ni university tintim gramo tiktok man kokokokoko say ne ho ofe wo ye oba wo hu na wo be pe no ana ope wo ntimi wo suit nyame bo ni yie bre ya bodam yeso wie school ape no bodam enye ono kwa nipa be se fo wo busuani wo ma sa enko no kra nyame ani masema meke ye de brother Ibrahim aso ye ha me wura mu a me hu ya se ne nana no mo abreso ne nana ye obi oye krani o ska ene yese fulani fo ye omode na ntwe ekwa didie yi bi odu na afuo mu ho ekwa mo de no ene yese otu banche ni bi otu aduane ni bi ene ndi odi ye wankoton otu bi ediye o se ebromu no yetumi bu ebromu no kra ekra se kwa timi wi ebromu no ene yese papa ne beto fulani ni no ene o se he me mafuo ena wawuram no wayese okratuo ba wa bono wo boni tuo ne kum fulani ni o wie no tutu amana wafuo ni mu ho emra woni fulani ni na struggle na fulani so opa na chonyi na papa ye holy na wompene na fulani ni se papa kom na di mi o ena ma be wia wa aburo man wia mpo se me koton ya obaka se makoton man koton ba ma bu are ena wu kume wo se nipa wo be wu a wo ka wo last word ansa na wo se de tie bia wo be ka wo last word eye wo last brief a wo be ka sansa na wo enti fulani ni be wu no se ne a wo di ayeme no wo ne wasefo nyina betua so ka mutua wie da wasefo nyina be ya bodamfo esansa wa reality se obi a wa bodam nti wasefo nyina ebe ya bodamfo enti papa no obehwe ne ma ne nyina wo modu stage a wo wie school wie university se wo mo bradis ka be fie no na edama fa wo enti efie ho nyina bodamfo nkwa emu mema enti ma me de ne ba na ma kire ne ne wonko ye me se wonko fra busue ne nyina amra na baby kura ye si esefunu no baby kura de ni si ye no ye nko ye den amade ewo ho ni ye nsre saman no ansa na sa tumi no ye sa dam no efre busue ni mu besi ne wan ne beti megina wa ba sa ade no enti edam na egusu ko se de wiasete enti ebi eni enti no enu se wo besa san enkoda se nyame ambie wani ne wandro mu asuka hu da because say hintasem ne third grandfather
ansa na ne maame eka se what is our history no am say okay wote ne trada o se what ye ba o man si ni pi se eno na ama o mu yesi ba o mu ka se na o mu nana ne tim ye den pa na obi mpokotwa na duane no osie ni wafuo mu na daachi wuni ho kra wo ma ebetimi enkopre ahobambo wuni wa wo ma bewu enkopre ahobambo adaachi wenye utika wi na wo yedie na start se eba no na odi nkwa akotwa so nya no na meka prenyame mu ahobambo aoba ye be hye aduro e de dware wo e be dware wo 7 days 21 days e be dware ye be ben wo be ivo ho osuro tumi bi enfi erade de ohu a ontimi nyina wanim because saa we ni mu nyina ye erade tumi kronjen eya honhom akiri wade ne be ka bom ne de hye aduro ne de dware wasa de wo se wo no eno wo so wiase tumi nyina wo metemte wo ne nhwe wo so be che ne se de wiase tumi nyina hye ne nsa no ono na wo dan no in sister bibi wo wiase ampa obi ni mo obi kire bibi wo wiase pa mama mayembi sa question we so efa ebusua asemi ya na wo ken ya se ebusua bi wo no mo de omo niema ekoji sika ebi de koji aware ebi de koji se so yemfa ne se obi hwe yen obi tie yen ebia efia ofiri mu no ye di emu aware no akosesa awo enti ne se ebusua no awo de obewo but aware de yen ware kra so e wo se ono nko a na oba na obepre ne de and e wo se ode ebusua ni nyina na eba wuti me ba bepre wo nko a wo de ye wadwuma bi wo haje se ebusua ni nyina aba okay obi a me ko tu ni bosom ma ni sei me di twem na me de be si wo question okay. so na efie no omu nyina ewu mpri wo nko a ntisi a na edu ma me no eba so na so lock ne ba ne ba sorry wa ha na de ni pie ye se omo nana no madua bosom bi ofie ho na odua bosom no omko frɛ nana na wu bebi ombeko bia ese bosom no no moja eno omko frɛ ya no masofo ebi no omko bɔ mpa ya no ntifie no mububu bosom no oboa bosom ye mubu no wo ye spirit sister bosom de won say ye nua no masofo no mu bi ba TV so no omso mububu bosom eye no eye ntro untime mububu bosom wo ye spirit bosom ye spirit untimi mubu no eyentro memese eyentro so what de meche na se aha enti no baby obeko bia ye se bosom sei baby obeko bia ye se enti oba ha me hu ade na me se ese mama ne ba ye se mintu ade ne mo na me se okay gise busue ni nyina betena se ese busue ni nyina ba na me ne busue ni nyina aka ese obi esika ede ewuram ebi ansa na ya timi ade etu se tumi na ade efifio ate de mention na se eno ntonchen me de ba wasem no so eno ne wo ka no se abusua wawe ana abusua bi na wo behu se abusua no ye de aware akosesa sika ana ye de aware akosesa emma no wutimi wo na wuti wom na wo na ade ne how so ate ase wo na ade ne di wunya spirit no aware wo nkwa no aware wo aware obi nso tinyame wado na wo hu odi a wo kɔ ba bi a wo fuse betimi ayama wa ni aye ni ebreki ni ya spirit no ekwan ofa so ode ware wo ye be bisa ni etua sa aka no ye wi ayatete aware ni mo eja aware ama wo ho atɔ enye sa mema 1000 do beda mesi wodwo so gu mu apɛ wo benyim wonyim ya nso wo bewo wo wi obeja wo akɔ kosi se sa tumi no woni ne bede entem betete ansa no wanya wo fa hodi ebi asi ehu pa iti ano saade wa kyire mu amaye yate ase mama ya da ase ma ya fa nsia because enkomodie na dɔɔso ensam na dɔɔso ya kasa ye kan nyina in fact baby ayati ye nyan sore nkoye entina ho ma wo yawe enku entina ho ma wo hawo no enku entina ho emma obi mfa ne nsa ensi ne wo se wo betimi hwe ye wodi mafu bi wo ho a wo hwehwe na wo behu no me se how ben na da wo so amane ben na da wo so dadwe ben na da wo so wo akwantuom asabi woni paper wo akwantuom unye adwuma anye wo akwantu unyi baby da wo akwantuom promise and fail disappointment disgrace and asha wo ma
me so wa kwento mu bibia ye basa me se frɛ me line no na Awurade be fa me so aboa baby a wo bia faka ebesi nsawam mobile wo sin nsawam mobile also ko okubeye wo fro okubeye ka catch driver ne say wo ko mama dora o do be ba maso ye hope me ya sorry efiada 9 o'clock pepe ne ya start ya sorry e na kwesiada 7:30 pepe ne ya start bra na Awurade abasa na nyeti ase enso woje me pa cho bia wo ba opese wona me etwetwe nkomo ansa na waba me number me di to dwani 0243 724425 0243 724425 0243 724425 ana 0244 079 312 0244 079 312 wade bia yera ubi bia yera a wo hwehwe bra akomo obi so a wo po obi amana tie fi so me se bra meboa edam yare ben stroke diabetes me se eden ade bia yesunsun mu yare bia me se sunsun mu de me se honam mu de bra na Awurade be fa me so agyo we yesofo a wo pentete me wo Bible school a December yi yes start jumedie no bra na Awurade ebe ma won so wasebi ama obusua encheche bebere ekoso ade ye hitasem ayede hita unyina bra Bible school we na Awurade be fa me so ama wahu no kre no o se no kre kwan ne na da no so me ma empese o mbefa so Awurade won hia na onye okese se wetie me adomiti amen yo nyame nhyira on hia se wanya ye ho bre on hia won so me ne mahwefo nyina ye ni so pa nyame nhyira yo bye bye David TVGH Mame akasa ye fidie iso de ope ensem papa entretre papa entetseye se eye honam se eye hunhumani ni nyina onsa ebeka ewa hanom Mame atretre niema bebree ode ne numbers nso atudwa menu adofo frɛ mama Dora ene ni ndi nkita ho ene ni eni nkomo brana sorry dan yi na oyare no onsan emfa nko menu aba ope aware emema na aba wankasa waye fed up emma wabamumbu su anamon ebra mama nchen na oba aware no ayefro no wonso ubeye bi David TVGH like your channel yi David TVGH share channel no David TVGH subscribe ma obia enti yenka opesa osoya sen so a na da bia yetumi edi ekukudam sei ene ensem a emu odu sei ebi ebrewa ye numbers egu machines yi so fa na frey ene ye ndi nkita ho na bibia enkototin David TVGH tell a friend to tell a friend we never disappoint.